Shout out ko diya sa Barangay Poblasyon, Hinunangan, South, ilang punong barangay nga si Honorable Castor Lacdao Kabilugan, ang buutang punong barangay sa poblasyon. Sir, gugma kung gitanugan, ikaw pinangga ang gitagan-an. Gugmang imong gibalos, ako nagduda kay tapaw lamang. Kung wa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yam ira. Tamis kang mo para, ingon mo akong matuman. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka nako nga gipatuo. Plastic lang kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Bantog rangwa kay gana, kuno gatos ko ug murumansa. Mudayon kagkapoy-kapoy, pasakit likay ka. Apan kun akong ingnon, pag-ilis dayon mag-shopping ta. Perti kag yung aptika, imong karinyo hastang lamia. Plastic lang ang gugma mo. Nga mga pasalig, imo ka nako nga gipatuo. Plastic lang kining tanan, kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Kung wa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yam ira. Tamis kang mo paray, kung gipangayo mo akong matuon. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka nako nga gipatuo. Plastic lang kining tanan, kay diha sa imo walay matuod nga pagmahal. Kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Okay, salamat.